Good morning everyone. Huwa huamanta. Mitakulu. How are you, no? Taman video sa for today's video. Wala lang. Happy lang ko kay na-refresh na sa akong brain, naka-relax, and later, kung di ko kapuyon, magtuon na sad ko for another review because this week na napod mi schedule online booking para sa muang another review, no? So, kagahapon, tulo lang mi ka trainee. But, actually, ang gisend sa mo from Selkiti sa among school, kung gusto ninyo sila i-research, na sila page dire sa Facebook, which is Selkiti. Diha mi under, mo na mo ang main recruitment agency sa Finland at the same time amo ang school. So nag-send magud ang Selkiti nga 8-in-1 unya tulo ra may nanungag hapon, so maybe in the other day, so Monday to Friday na ani klase, mamili lang jud ka ana unsang adlaw imong gusto, unsang oras imong gusto na ikadlawon lagi na ay hapon, and then 15 minutes o say moabot pag 55 minutes among klase, no? So nindot kaayo kay challenging kaayo sa mga brain cells. So maura to guys, see you on my next video. Maura to akong update today. Bye.